Taliban forces entered the heart. افغان طالبان نے جس برق رفتاری سے کابل پر قبضہ کیا ہے اس نے عالمی سطح پر مبصرین کو حیران کر دیا ہے۔ طالبان نے جو سفر قندھار سے 1 مہینے پہلے شروع کیا وہ کابل پر قبضے پر پہنچ کر اقتدار پر قبضہ کرنے پر ختم ہوا۔ اب افغان طالبان کو اصل چیلنج کا سامنا ہے اور وہ ہے اقتدار حاصل کرنے کے بعد گورننس یعنی حکومت کرنا۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا افغان طالبان کے پاس ایسی قیادت اور ٹیم موجود بھی ہے جو نظام حکومت کو بہتر انداز میں چلا سکے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طالبان کے تنظیمی ڈھانچے میں ذمہ دار کون ہیں اور وہ کیا صلاحیت رکھتے ہیں۔ طالبان کے تنظیمی ڈھانچے میں اب بھی ایسے رہنما موجود ہیں جو ماضی میں افغانستان میں قائم ہونے والی طالبان کی حکومت میں اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ اس وقت طالبان کے اہم قائدین میں تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے 3 نائب ہیں۔ ان 3 نائبین میں ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب اور سراج الدین حقانی شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ کے لیے تعارف پیش کرتے ہیں کہ طالبان کی تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کون ہیں اور انہوں نے قیادت کب سنبھالی۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو طالبان کی یا امارات اسلامی افغانستان کا امیر یا سپریم لیڈر اس وقت مقرر کیا گیا جب 2016 میں ملا اختر منصور جو اس وقت کے طالبان کے امیر تھے امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے۔ ملا اختر منصور کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو طالبان کا امیر بنایا گیا۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ افغان طالبان کی 1994 میں قندھار سے شروع ہونے والی تحریک کے 33 ارکان کی تنظیم کا حصہ نہیں تھے، لہٰذا انہیں تنظیم کے بانی ارکان میں نہیں شمار کیا جاتا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے افغان امور کے ماہر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی بتاتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ اصل میں ایک مذہبی رہنما ہیں، ان کا جنگی تجربہ کم ہے، لیکن اس وقت طالبان دھڑے بندیوں کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد ایک مذہبی رہنما کو طالبان کا امیر مقرر کیا گیا تاکہ زیادہ لوگوں کو اعتراض نہ ہو۔ ملا ہیبت اللہ طالبان کی جنگی کارروائیوں کے حق میں فتوے جاری کرتے رہے ہیں۔ وہ سن 2001 سے پہلے افغانستان میں قائم طالبان کی حکومت میں عدالتوں کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ افغان امور کے ماہر صحافی طاہر خان بتاتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ قندھار میں ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے طالبان انہیں اپنا استاد کہتے ہیں۔ ہیبت اللہ کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے اور وہ قندھار کے علاقے پنجوئی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق نورزئی قبیلے سے ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طالبان کی سمت اور رفتار کو بدل کر رکھ دیا اور وہ اس تنظیم کو اس موجودہ حالت میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ طالبان کے گڑھ قندھار سے تعلق رکھنے کی بنا پر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو طالبان پر گرفت مضبوط کرنے میں بھی مدد ملی۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھیں، لیکن وہ فوجی کمانڈر سے زیادہ مذہبی اسکالر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ وہ افغان طالبان کے سربراہ بننے سے پہلے ہی طالبان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک رہے ہیں اور مذہبی امور کے متعلق طالبان کی جانب سے اہم احکامات وہی جاری کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے قاتلوں اور ناجائز جنسی تعلقات رکھنے والوں کا سر قلم کرنے اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینے جیسے احکامات بھی جاری کر رکھے ہیں۔ ہیبت اللہ طالبان کے سابق سربراہ اختر منصور کے نائب بھی رہ چکے ہیں۔ ہیبت اللہ کو طالبان کا سربراہ بنائے جانے کی ایک وجہ ملا اختر منصور کی ہلاکت سے پہلے ان کی جانب سے کی گئی وصیت ہے جس میں انہوں نے ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر مقرر دیا تھا۔ یہ تو تھے طالبان کے موجودہ امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ سے متعلق اہم معلومات۔ اب بات کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ جو کہ طالبان کے امیر بھی ہیں ان کے نائبین کی۔ ان کے 3 نائب ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور سیاسی معاملات دیکھنے والے نائب ملا عبدالغنی برادر ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر بطور نائب بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات جن کے نتیجے میں امریکہ نے اپنی افواج کو افغانستان سے نکالا ہے ان مذاکرات کے حتمی دستاویز پر دستخط کرنے والے ملا عبدالغنی برادر ہیں۔ سال 2020 کو قطر کے شہر دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے پر دستخط کے بعد ہی ملا عبدالغنی برادر عالمی سطح پر نمایاں طور پر سامنے آئے۔ ملا عبدالغنی برادر امارات اسلامی افغانستان کے نائب امیر ہیں اور ان کے پاس طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے انچارج کا عہدہ بھی ہے۔ یہ ملا برادر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ملا برادر کا تعلق پوپلزئی قبیلے سے ہے۔ یہ قبیلہ افغانستان میں انتہائی بااثر مانا جاتا ہے اور سابق افغان صدر حامد کارزئی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس قبیلے کے افراد سرحد کے دونوں جانب یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پشاور میں بھی آباد ہیں، لیکن ملا عبدالغنی برادر کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے جنوبی ضلع اورنگزان سے ہے، لیکن وہ کئی سال طالبان کے مرکز کے طور پر مشہور افغان صوبے قندھار میں مقیم رہ چکے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں طالبان کا
कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के रहनुमाओं की कौंसिल और तंजीम के माली उमूर चलाते हैं, यानी कि ये तालिबान के वजीर खजाना की हैसियत रखते हैं। अफगान उमूर के माहिर पाकिस्तानी सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई बताते हैं कि अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह यानी कि बतौर आर्मी चीफ भी काम करते रहे हैं। अफगानिस्तान पर काम करने वाले अक्सर सहाफ़ियों और माहिरीन का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज़ किया तो मुल्ला बरादर उन चंद अफराद में शामिल थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो उनके साथ रहे। लेकिन ये बात हैरान कुन थी, जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उन्हें कोई अहम ओहदा नहीं दिया गया, अलबत्ता बाद में उन्हें हरात का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन 9/11 के बाद सन 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर की जाने वाले हमले में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो मुल्ला बरादर नेटो अफवाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन गए। बाद अज़ां फरवरी सन 2010 में उन्हें पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए तालिबान की अहम शराइत में से जिन कैदियों की रिहाई का मुतालबा था उनमें से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी रहे हैं और उनका नाम हमेशा सरे फहरिस्त होता था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सितंबर 2013 में पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहा कर दिया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान में रुके या फिर चले गए। मुल्ला बरादर तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे हैं। अफगान इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों को हमेशा ही इस बात पर यकीन था कि बरादर तालिबान को अमन मुज़ाकरात के लिए आमादा कर सकता है। जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो वो तालिबान के नायब वजीर दिफा थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के तमाम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं और वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई खौफनाक हमलों की क़यादत भी करते रहे। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां आयद की थीं, उनके सफ़र करने और हथियारों की खरीदारी पर भी पाबंदी थी। सन 2010 में गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने चंद अवामी बयानात दिए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा था कि हमारा जहाद तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन हमारी सरजमीन से खत्म नहीं होते। तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अखूनज़ादा के 3 नायबीन में से दूसरे अहम नायब मौलवी मोहम्मद याकूब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक के साबिक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की वफात के बाद उनके बड़े बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब अफगान तालिबान की अमारात के उम्मीदवार भी रहे हैं। तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान जो अफगानिस्तान में तशद्दुद के कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म देना पड़ा तो उस वक्त मौलवी मोहम्मद याकूब को तहरीक के अस्करी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। मौलवी मोहम्मद याकूब अफगान तालिबान के नायब अमीर होने के साथ साथ सिक्योरिटी चीफ का इजाफी ओहदा भी रखते हैं। उनकी तैनाती पहले अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह ने की। तालिबान ज़राए बताते हैं कि मौलवी मोहम्मद याकूब ने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के मदरसे से हासिल की है। ऐसी इत्तलात भी हैं कि मौलवी मोहम्मद याकूब बज़ाहिर एक सियासी और अस्करी सोच की नौजवान शख्सियत हैं और वो इस ओहदे पर अस्करी विंग और सियासी विंग के दरमियान राब्ते के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के मिलिट्री कमीशन की क़यादत करते हैं जिसके 3 अहम हिस्से हैं, जिनमें से एक नायब बराए मगरिब और जुनूब है, दूसरा नायब बराए मशरिक और शिमाल है और तीसरा अहम और बुनियादी हिस्सा अफगानिस्तान भर में सरगर्म 5000 अस्करी यूनिट्स को कुमक और मदद देने वाले मखसूस सर्विस यूनिट्स हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब की ज़ेर क़यादत ही तालिबान को लॉजिस्टिक, तरबियत, तकनीकी हथियार, खुदकुश बमबार, धमाका खेज मवाद और दीगर असलहा वगैरह पहुँचाया जाता है। अफगान उमूर के माहिर साबिक सिफारतकार रुस्तम शाह मोहम्मद कहते हैं कि मौलवी मोहम्मद याकूब तालिबान तहरीक में अहम शख्सियत समझे जाते हैं और उनसे अक्सर मामलात में मुशावरत की जाती है। एक और सहाफ़ी बताते हैं कि मौलवी याकूब का नाम इस वजह से ज़्यादा मोतबर है क्योंकि वो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं और इस वजह से तालिबान के अंदर उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने बताया है कि मौलवी मोहम्मद याकूब अस्करी विंग में भी शामिल रहे हैं। तालिबान के तीसरे अहम नायब सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी के वालिद जलालुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क चलाते थे। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका से है और उनकी पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान में जायदादें भी हैं। उन्होंने सन 1980 की दहाई में शिमाली वज़ीरिस्तान से साबका सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में कब्जे के दौरान मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की थीं।
सिराजुद्दीन हक्कानी पर इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ राब्ते में रहते हैं और तालिबान की मदद ISI के ज़रिए सिराजुद्दीन हक्कानी के थ्रू होती है, जबकि बाज़ मौक़ों पर सिराजुद्दीन हक्कानी ने इख्तलाफात की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम को भी अपने हमलों का निशाना बनाया है। ये तालिबान के अहम तंजीमी ढांचे हैं, मगर जब तालिबान बरसर इक़्तिदार आते हैं या नहीं भी आते तो उनके यहाँ अदलिया का निज़ाम भी मौजूद होता है और अदालतों के लिए मौजूदा चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने वाले मुल्ला अब्दुल हकीम हैं। ये तालिबान के निज़ाम अदल के सरपरस्त हैं, दोहा में मुज़ाकरात करने वाली टीम के सरबराह भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी तालिबान की इंतज़ामिया के ढांचे में दो अहम चीज़ें शामिल हैं, जिनमें से एक रहबरी शूरा है। तालिबान की फैसला साजी करने की ये सबसे अहम काउंसिल है। इस काउंसिल के 26 मेंबरान होते हैं और किसी भी अहम मामले पर ये मेंबरान मिलकर अपनी राय देते हैं, जिसे अमीर हतमी तौर पर मंजूर या रद्द कर सकते हैं। तालिबान के यहाँ एक और अहम इंतज़ामी ढांचा काबीना की सूरत में होता है, मगर इसे यहाँ काबीना नहीं कमीशंस कहा जाता है। तालिबान की काबीना ये मुख्तलिफ अहम उमूर की जिम्मेदार होती है, जिसमें अस्करी उमूर, इंटेलिजेंस, सियासी, मुआशी और इसके अलावा दीगर अहम 13 उमूर शामिल होते हैं। किसी भी अहम और बड़ी सियासी जमात की तरह तालिबान का एक सियासी दफ्तर भी है। ये कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कायम है और ये वही जगह है जहां पर तारीखी मुज़ाकरात हुए, जिनके बाद अमेरिका ने अपनी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाला है। तालिबान के बरसर इक़्तिदार में आने के बाद ये सवाल ज़ेर गर्दिश है कि अब तालिबान की क़यादत कौन करेगा और अफगानिस्तान का आइंदा सदर या सरबराह या अमीर कौन होगा, और इस सवाल का जवाब वक्त ही दे सकता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ताहिर शबीर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।